आम उपरे जेतबेले महादेव प्रसन्न हुअन्ति सेतबेले आमको बहुत गुड़िए संकेत दियंती। जेतबेले आमे माने महादेवंकर भक्ति करंती पूजा करंती कौनसी मनोकामना नहीं कि करंती तेबे महादेव मध्य आमर बहुत समय बहुत प्रकार परीक्षा नियंती। महादेव आमर पूजारे प्रसन्न अछंती बोली आमे केमिति जानिबा? महादेव तो निजे साक्षात स्वरूप आसी आमको कहबेनी। तेबे से किसी संकेत देबे, से स्वप्न माध्यम रे हो किंबा जे कोनोसी प्रकार रे हो आपनकु ए सब संकेत देबे। तेबे आसंतु जानिबा केउ सब संकेत मिलिले आपण माने जानिबे जे महादेव आपनकु ऊपर संतुष्ट अछंती। आपणकर महादेव आगको कल्याण करने को जाउछंती, आपणकर भाग्य आगको बदलिबाकू जाउछि। तेबे एई सब संकेत मिलिले जानिबे जे आपणकर आगको भाग्य बदलिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा कौन से संकेत गुड़िक। निश्चित भाव में आपणकू स्वप्न रे ए सब संकेत देबे। ये जो संकेत माध्यम रे महादेव आमको जणैबाकू चाहंती जे तोर जहाँ भी दुख कष्ट थिला ता सब सरीगला। एबे ठारू तू आउ दुख कष्ट भोग करिबु नाही। एबे ठारू केवल सुख एवं शांति भोग करिबु जीवन रे। तेबे आसंतु जानिबा कौन से सब संकेत। जदि आपण माने स्वप्न रे कौनसी देवी देवता को देखंती, जे कौनसी देवी देवता को देखंतु, माँ महालक्ष्मी को देखंतु, शिव को देखंतु, नारायण को देखंतु, ब्रह्मा को देखंतु, विश्वकर्मा को देखंतु, जगन्नाथ को देखंतु, जहाँ को भी देखंतु ताहले जानिबे जहाँ भी किछि थिला आपनकर समस्या ताहा शेष होबाकू जाउछि। आर्थिक समस्या हो, परिवार रे समस्या हो, रोग व्याधिर समस्या हो, ए सबु समस्यार अंत हेबाकू जाउछि। सेहिपरि जदि स्वप्न रे आपण माने देखुछंती भगवान शिवंक सहित जड़ित थिबा जे कोनोसी वस्तु को जदि आपण माने देखुछंती, जेमति कि धरंतु वृषभ हैला, त्रिशूल हैला, डंबरू हैला, चंद्र हैला, साप हैला किंबा भगवान शिव माँ पार्वती जदि एमानकु आपण माने देखंती ताहले जानिबे जे एहा महादेवंकर आपणक प्रति शुभ संकेत। से स्वप्न रे आपणकु देखा देबा माने आपणकर भाग्यर उदय हेबाकू जाउछि। जहाँ भी किछि पुराना काम आपणकर अटकी थिला, आर्थिक समस्या थिला, परिवार रे कोनोसी प्रकार कंदल थिला, माली मोकदमा थिला, से सबुर अंत हबाकू जाउछि। जेतबेले हमर भल समय आसे सेतबेले भी भगवान आमको केतगुड़े संकेत दे थांते। से बड़ी जेतबेले हमर खराब समय आसे सेतबेले भी आमको भगवान संकेत दे थांते। तबे जो माने जानिया पई चाहुचंती जे हमर खराब समय रे आमको केउ भले संकेत दे थांते भगवान, स्वप्न रे शिवलिंग रो दर्शन हुए ताले यह बहुत शुभ। किंतु जदि आपण माने सोमवार दिन शिवलिंग को स्वप्न रे देखंती ताले यह बहुत शुभकारी। आउ जदि कला शिवलिंग परिवर्ते आपण माने धला रंगर शिवलिंग देखंती ताले यह बहुत शुभ संकेत आपणक पई। देखंतु धला चिन्ह होची शांति एवं आध्यात्मिकतार प्रतीक। जदि एभले जिनस आपण माने स्वप्न रे देखंती ताहले जानिबे जे आपणकर आर्थिक समस्या बा आपणकर उन्नति हवा सहित आपणकर जो आध्यात्मिकता जो भावना सेथिरे मध्य उन्नति हेबो। जहाँ भी आपण माने महादेव को प्रसन्न करिबा पई जो पूजा पाठ करूछंती से पूजारे आपण माने जानि नियंतु जे महादेव वर्तमान आपणक ऊपर प्रसन्न अछंती। आपण माने जहाँ भी पूजा करूछंती, जहाँ भी महादेव को चढ़ाउछंती ताहा से स्वीकार करूछंती। देखंतु एमिति केबे करिवेनी जे ए सब जिंस स्वप्न रे देखिला परे जे आपण तो भाबिबे जे मु तो महादेव को बा भगवान शिव को दर्शन पाइलेनी, एबे तो मोर शुभ हम मो तो किसी कर ना, सेमती करेनि। पूजा रु केबे भी विरत हेबेनी। एभली संकेत जदि पाती तेबे आहुरी मध्य अधिक पूजा करने को लगे, महादेव को अधिक स्मरण करेंगे। जदि स्वप्न रे आपण माने भस्म बा पाउंस देखंती यह अति शुभकारी संकेत। जेहेतु महादेव भस्म विभूषित हुअन्ति, भस्म रे से गाधे पड़ती, भस्म को निज शरीर रे बोलती, तेणु भस्म जेहेतु तांकर एक प्रिय जिनिस तेणु ताकू मध्य देखिबा द्वारा मनीषर समस्त सबु जगार कहवाकू गले आपणकर उन्नति होइथाय। प्रत्येक क्षेत्र रे आपण माने उन्नति करंती, आगू को बढ़ंती, आपणकर मंगल हुए, आपणकर कल्याण हुए।
ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ସୋମବାର ହେଇଥିବ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ, ଭଲ ଭଲ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ସୋମବାର ବି ଖାଲି ହେଇଥାଉ, କୌଣସି ଉତ୍ତମ ମାସ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମାସର ସୋମବାର ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଠି ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ସାପ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବେ ବା ସାପ ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ଭାବି ନେବେ ଯେ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସିଠି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଯାହା ବି ଧାର କରଜ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି କେବେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି ସେ ନିକଟରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଖେଳନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କଠିନ କାମକୁ ବି ହେଉ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାମ ଜାଗାକୁ ଯଦି ବି ନେଇକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାମଟି ସହଜରେ ହେବ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ଖାଲି ନିଜ ପାଖରେ ସେ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ରଖିଥିବେ। ସେଭଳି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟରେ କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିବ। ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ଦେଖାଯିବନି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବନି, ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚଳିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ଏହା ଟିକେ କାଳ୍ପନିକ ଲାଗିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଯଦି ବେଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ମାଛମାନେ ଜଳରେ ହସୁଥିବାର ଖେଳୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ନଟରାଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଜାଣିବେ ଯେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଦାସ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେତେ ଶୁଭ। ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି କେବେ ଯାଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲାଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସେଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷଣ୍ଢ ଦେଖନ୍ତି ବା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମହାଦେବଙ୍କ କାନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଡ଼ିସାରିଛି ଏବଂ ଏ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଯେଉଁ ମାନସିକ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ, ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେ ମାନସିକଟି ବା ସେ ମନୋକାମନାଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଂହ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ।
सिंह देखिले जानिबे जे आपणकर समस्त दुख कष्ट को माँ गौरी एवं भगवान शिव दूर कर देइछन्ति। थरे थरे मध्य एमिति हुए काल भैरव किबा भूत प्रेत माननकु मध्य स्वप्न रे जदि आपण माने देखिले ताले एहा मध्य एक प्रकार शुभ संकेत। कहीं ना जदि जड़े निष्ठा सहकारे महादेव को प्रसन्न करने को पूजा अर्चना करुछि तेबे बेले बेले तार परीक्षा नापाई से निजर दूत मानक माने ये भूत प्रेत मानक पठाती जानापी जे आपण मैंने डरी जाउछंती ना महादेव को स्मरण करी सेमिति कौन सी तार प्रतिक्रिया दौना तेरे खास करके ये घटनाटी बेसी से सहित घटे जो मैंने कौन सी मनोकामना को लेकिन शिव मंदिर जाइए अधिया पड़ती शिव मंदिर जाई पड़ी रहती कौन सी एक जिनस पाइबापी कार पुत्र नहीं किए संतानहीन संतानटीए कई बहुत जन जाइए शिव मंदिर अधिया पड़ती से सहित ये घटना बहुत घटे से प्रथम प्रथम महादेव को दूत पठेकी महादेव घोड़े देवा चेष्टा करती किंतु एमाने मनरे साहस संचय करी भगवान को डाकी डाकी सेठारे पड़ी रहती जे मु तो द्वार को आसी मु तोर शरणापन्न होइछि तू जहाँ करू कर किंतु मते मु जहाँ मागिबा को आसी मते से जिनसटी दे। तेबे महादेव तांकर परीक्षा नियंती सत किंतु जो माने परीक्षा उत्तीर्ण होती ताकू महादेव निश्चिंत भाव में कल्याण प्रदान करती एवं तार मनस्कामना को पूर्ण करती। तेबे ये वीडियो माध्यम मैं आपन को 10टी संकेत विषय कहली जो संकेत सबू जदि आपण माने देखंती स्वप्न रे सब जिनस आपण माने जदि देखंती ताले जानिबे जे महादेव आपणक ऊपर प्रसन्न अछंती जहाँ भी किसी मनोकामना अच्छी आपणकर ताहा पूर्ण होबाकू जाउछि जीवन रे जहाँ किसी समस्या थिला ताहा दूर होबाकू जाउछि आर्थिक समस्या हो परिवार रे रोग समस्या हो मनोमालिन्यर समस्या हो जे कोनोसी समस्या हो ताहा दूर होबाकू जाउछि भगवान शिव आपणक ऊपर निजर कल्याण रखिछंती आपणक घंट गुढ़े रखिछंती। तेबे महादेव पूजा करने केबे छाड़बेनि महादेव को भक्ति करंतु। आशा करुछि आजिकार ये भिडियोटी आपण मानक निश्चय भल लगी जदि भिडियो भल लगी था तो भिडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रही ओम नमः शिवाय।